गणित केवल पाठ नुहे पे यही एक रहस्यमय खेल बुझीगले तुम आगे बढ़ी तापर तुम पे लक समस्या परिचय यह हूँ एक रहस्यमय जहाँ शुणिले तुम मुंड टे चक्कर खाई किंतु समाधान कले भारी मजा लगे। चलो आम समस्त मिसी रानी रत्नामंजरी राज्य को बुली एक खोलिला 2 बंद हम 3 कौन खोलिला पुणी 6 कौन बंद रहा 6 नंबर कौन लकटा बंद रहा पे हेलो पिला माने राइस एंड साइन ओडिया यूट्यूब चैनल को तुम समस्त को स्वागत। पिला माने आज होची तुम सांडिला बैच रो अष्टम श्रेणी गणित रो प्रथम क्लास। आज रो ई क्लास रे तुम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बही रो वर्ग घन पढ़िबा। चलो पिला माने मु हेली तुमरो डीपी भैया। चलो पिला माने ए वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथम अछि पिला माने कोन वर्ग संख्यार परिचय। परिचय माने तमे जोठी जाउछ तमर गोटे परिचय अछि। परिचय पई गोटे गोटे कोन डॉक्यूमेंट अछि लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। परिचय कोन वर्ग संख्यार वर्ग संख्या माने कोन जेतेबेले कोनोसी संख्या को सेही संख्या द्वारा गुणन करा जाए गुणफल को वर्ग संख्या कुहा जाए। कोन उदाहरण मु धर कहबी 4 रा वर्ग संख्या माने कोन को दीटा को संख्या को मल्टीप्लाई कले माने गुणन कले 4 आसीबो 2 * 2। धर मु कहबी 2 रो स्क्वायर केते 2 रो स्क्वायर केते माने 2 रो वर्ग केते माने 2 को 2 थर गुणन करियो माने 2 * 2 = 4। तापर पिला माने घन संख्यार परिचय कोन पिला माने घन संख्यार परिचय जेतेबेले एक संख्या को 3 थर गुणन करा जाए गुणफल को घन संख्या कुआ जाए। वर्ग माने कोन 2 थर वर्ग माने 2 थर घन माने 3 थर घन माने कोन 3 थर। कोन पिला माने धर उदाहरण 8 रो घन केते 2 * 2 * 2। मु धर कहबी पिला माने धर कहबी 3 रो घन केते माने घन को कोनती कोन क्यूब क्यूब कोनती जो पिला माने तमे सुनथियो यात्रा हो मेला हो क्यूब जो रूबिक्स क्यूब जो नथे क्यूब कोनती। क्यूब माने कोन 3 थर गुणन करिवो धर 3 रो क्यूब केते 3 * 3 * 3 3 3 9 9 3 केते पिला माने 27 27। तापर पिला माने गुणनीयक एवं वर्ग संख्यार संपर्क कोन कोन रिलेशन गुणनीयक और वर्ग संख्या भितर कोन संपर्क कोन निबिड़ संपर्क चलो जानिबा। साधारण संख्यार युग्म गुणनीयक थाए धर 2 रो मु कहबी 4 6 8 कोन 8 10 12 एगुडा सब गुणनीयक। धर 4 रे कोन गुणनीयक गुणनीयक माने पिला जानछटी गुणनीयक माने कोन 4 टा को पणिख्या रे अछि। गुणितक माने कोन पिला माने माने 4 रे गुणितक माने 4 रे पणिख्या रे जो गुडा अछि। आशा करछि पिला माने तुमे बुझी पारथिबो उदाहरण जिमति देछि 4 रे कोन 1 रे भी अछि 2 रे भी अछि 4 रे अछि एते कि 4 रे केतेटा गुणनीयक 3 टा 9 रे केतेटा गुणनीयक 1 3 9 3 टा। ए जो 4 या 9 कोन एडा सब कोन वर्ग संख्या कि नै धर वर्ग संख्या कोन देछि अयुग्म गुणनीयक अछि 1 टा अयुग्म 3 टा भी अयुग्म अयुग्म माने कोन पिला माने जोटा 2 द्वारा विभाजित नुहे। आउ धर नेली वर्ग संख्या न नै कि धर नेली मु 3 नेली धर 3 रे कोन गुणनीयक 1 3 3 कि नै 3 टा कोन गोटे परफेक्ट स्क्वायर कि वर्ग संख्या कि नुआ। तापर पिला माने देखिया कोन अछि तापर पिला माने वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कोन पिला माने वर्ग संख्यार संज्ञा और क्षेत्रफल। पिला माने तमे जानथिबो क्षेत्रफल ज्योमेट्री क्षेत्रफल कोन बाहु गुणन बाहु धर मु कहबे आरो बाहु केते फाइंड कर क्षेत्रफल केते क्षेत्रफल माने पिला माने कोन जो रंग धर मु कहबी गोटे घर रे टाइल पडिबो कोन से घर रे कोन क्षेत्रफल कि नै क्षेत्रफल पई कोन फार्मूला थिला बाहु गुणन बाहु एटा का पई थिला आयत क्षेत्रफल। क्यूब रो कोन थिला घन रो कोन थिला क्षेत्रफल कोन केतटा साइड अछि 3टा अछि पिला माने गोटे 2 टा 3टा साइड अछि ताले कोन हबो बाहु कोन दबो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ माने कोन बाहु ब्रेथ माने कोन
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ବୁଝିଲାଟି ପିଲାମାନେ ସେମିତି 1 ର ଧର 1 × 1 2 ର କଣ 2 × 2 ମାନେ ଧର ଏଇଟା ଦେଇଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଲାମାନେ ଧର ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁବଟା ଦେଇଛି ଧର ଏଇଟା ହେଲା 2 এটা ହେଲା 2 ମୁଁ ଯଦି କହିବାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫାଇଣ୍ଡ କରେ କେତେ ହବ 2 × 2 2 2 2 ଯା 4 ସେମିତି କ୍ୟୁବ ରେ ଦେଇଛି ତିନିଟା ସାଇଡ ର এটা 2 ଦେଇଛି এটা 3 ଦେଇଛି এটা ସରି ପିଲାମାନେ এটা 2 ଦେଇଛି এটা 2 ଦେଇଛି এটা 2 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟୁବ ର କଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ତାହେଲେ କଣ 2 ର କ୍ୟୁବ ମାନେ 2 × 2 × 2 କେତେ 2 2 ଯା 4 4 2 ଯା 8 ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ତୁମର ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି भग्नांश और दशमिक वर्ग जो भग्न संख्या भग्नांश जो थाए तापर दशमिक संख्या जो पॉइंट जो थाए पिला माने भग्न संख्यार सूत्र कौन पिला माने a/b रो स्क्वायर धर मु कहबी भग्न संख्या गोटे नेबी 2/3 2/3 रो स्क्वायर नेली पिला माने 2 रो स्क्वायर फार्मूला कौन a/ जदि b थिबो धर a अछि 2 b अछि 3 3 अछि पिला माने धर मु कहबी आर फार्मूला अनुसार माने कोन a स्क्वायर बाय b स्क्वायर रहइबो a ठी केते 2 माने 2 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर केते पिला माने केते 9 9 की पिला माने 9 नुआ 4 2 रो स्क्वायर हला 4 3 रो स्क्वायर हला 9 ताले केते हला भग्न संख्या रो कोन वर्ग केते 4/9 आशा करछि पिला माने बुझी पारथिबो तापरे दशमिक संख्या रे भग्न संख्या केमते फाइंड करे छै पिला माने दशमिक संख्या माने धर थिबो 2.5 धर एग्जांपल देछि मु कहबी 2.5 रो स्क्वायर केते माने वर्ग केते माने 2.5 * 2.5 2.5 * 2.5 5 5 जा केते पिला माने 25 25 25 हेले 5 एठी रहिला 2 टा पळेबो छात उपरकू तापरे केते हला 6 टा 25 हला पिला माने केते हला 625 25 25 इनटू करबो 625 आसीबो पिला माने फास्ट संख्या रे कोन गोटे संख्या छाडी के पॉइंट देछि दशमिक देछि एठी कोन दुईटा तीनटा संख्या अछि एठी केतेटा संख्या छाडी के दिया हबो एठी गोटे माने दुईटा संख्या छाडी के गोटे दशमिक चिन्ह दब पिला माने केते हला 6.25 सेमती पिला माने आउ गोटे धर नबा में धर देछि 3.5 पिला माने आर घन केते हबो वर्ग केते हबो सॉरी पिला माने आर वर्ग केते हबो पिला माने कमेंट करी जणैलो केते हबो वीडियो को पॉज करके आकु सॉल्व करके पिला माने कमेंट रे आर आंसर दियो 3.5 रो वर्ग केते केते पिला माने जदी मो साइड रे 3.5 को इनटू करछि 8 धर पिला माने मु इनटू करछि 8 पिला माने 3.5 into 3.5 5 5 जे केते पिला माने 25 25 5 एठी रहला 2 गला एठी 5 3 जा 15 17 हैला सेमती 5 3 जा 15 15 5 रहला 1 रहला 3 3 9 9 के 10 10 हैला पिला माने ताको कोन करबो ना प्लस करबो एटा तो समझ जानिथिबो 5 केते आंसर 5 7 रे 5 मिसले केते 12 2 रखिला 1 1 रे 1 मिसला 2 केतेला 1225 ताले केतोडा संख्या पर दशमिक दिया जीवो सेठी गोटे थिला एठी गोटे थिला ताले केतेटा नंबर हला दीटा नंबर पर पिला माने दशमिक दिया जीवो आशा करछि पिला माने बुझी पारथिबो तापर नेक्स्ट बा तुमरो कोन अछि पिला माने तापर पिला माने कोन ना पुनर्वर्ग केमती चिन्हिबा केमती पुनर्वर्ग चिन्हिबा परफेक्ट स्क्वायर को केमती चिन्हिबा इंग्लिश रे कोनती परफेक्ट स्क्वायर केमती चिन्हिबा तार फार्मूला कोन ना n into n equal to n रो स्क्वायर एहा को n हला वर्ग पढा छै जेंति उदाहरण धर मु कहबी पिला माने 2 रो स्क्वायर केते 2 रो पुनर्वर्ग केते पुनर्वर्ग माने 2 रो स्क्वायर केते पिला माने 2 रो स्क्वायर केते पिला माने 2 रो स्क्वायर सॉरी पिला माने टिके स्लाइड हे जेतिला 2 रो स्क्वायर केते केते पिला माने 25 25 की
नुह 2 रो स्क्वायर केते 4 सेमती गोटे एग्जांपल देछि 5 रो स्क्वायर 25 10 रो स्क्वायर 25 एठी आ गोटे जिंस मन रख पिला माने एठी जो 0 रो स्क्वायर जो देछि जदि एठी गोटे 0 अछि दीटा 0 लागि धर देथिबो 100 रो स्क्वायर देथिबो धर पिला माने ताले केतेटा हबो 1 रहिला दीटा 0 अछि चारटा 0 होइजो दीटा ए 0 पई दीटा ए 0 पई दीटा पिला माने तापर पिला माने जिबे कोन अछि तापर पिला माने कोन 1 रु 30 पर्यंत वर्ग सारणी पिला माने एटा मन रखथियो पिला माने तुमर काम रे आसीबा को 1 रु 30 पर्यंत कोन वर्ग सारणी अछि पिला माने 1 रो स्क्वायर केते 1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 माने 2 को दिथर गुणन करो वर्ग माने दुई थर कहिथिले पिला माने 3 रो स्क्वायर हैला 9 4 हैला 16 5 रो 25 तापर 11 रहला 121 सेमते 12 हैला 144 13 रहला 169 14 रहला 196 15 रहला 225 16 रहला 256 एठी पिला माने वेरी वेरी इंटरेस्टिंग देखो पिला माने कोन 21 रो इनटू करे 441 आसीबो 21 टा का सहित रिलेटेड होउची देखो 21 रे लास्ट एकक स्थान दशक स्थान रे कोन होउची 41 रहउची देखलो 41 टा कोथरे अछि पिला माने 41 टा 29 स्क्वायर भी 49 अछि कि नाही ताले कोन 21 रो स्क्वायर का सहित रिलेट करची का सहित 29 सहित सेमति पिला माने कहलो 22 रो स्क्वायर का सहित रिलेट करबो आ एकक दशक स्थान रे कोन अछि 8 आ 4 अछि एकक स्थान रे अछि 4 दशक स्थान रे अछि 8 ताले 84 टा 22 रो स्क्वायर टा का सहित रिलेट करची कोड पिला माने अछि कोडी 80 ताले 22 रो स्क्वायर टा 28 सहित रिलेट करची सेमते पिला माने 23 रो स्क्वायर का सहित 29 अछि का सहित 27 तापर पिला माने 24 अछि लास्ट टू 76 का सहित 24 टा 26 सहित रिलेट करिवो सेमते 25 टा का सहित न 90 तापर अछि देखियो पिला माने जो 31 32 एटा फाइंड करबा रिलेट करिवो तापर पिला माने जे आशा करछि पिला माने एटा बुझी पारथिबो तापर जे पिला माने तुमरा कोन अछि तापर पिला माने कोन पूर्णवर्ग संख्यार एकक स्थानर अंक एना जो कहली पिला माने एकक स्थान रे सेठी कोन थिला पिला माने 21 रे एकक स्थान 4 थिला कि एकक स्थान रे 1 थिला 4 केमति रहयो एकक स्थान रे 1 अछि 1 टा देखिलो कार 21 स्क्वायर रो एकक स्थान रे 1 थिला एमि देखिलो कार स्क्वायर एकक स्थान रे 1 अछि 29 रो अछि एना रिलेट करले पिला माने तापर कोन अछि तुमरो वर्ग संख्यार एकक स्थानर अंक कौन पिला माने आगे फास्ट संज्ञा पढ़ दबा पूर्णवर्ग संख्या केवल 0 1 4 5 6 9 रे शेष हो ए जो पूर्णवर्ग संख्या कोन 0 9 1 4 शेष होतला 2 3 7 8 केबे एकक स्थान रे आसे ना तापर देखिए कोन पे आसे ना एटा पिला माने पूर्णवर्ग संख्या रे एकक स्थानर अंक 1 जदि एक घरे थिबो पूर्णवर्ग धर तार कोन यूनिट प्लेस रे भी 1 रहबे एक घरे भी 1 रहबो धर 1 रो स्क्वायर केते 1 रहउची 9 रो स्क्वायर केते 81 81 एकक स्थान रे 1 रहउची परफेक्ट स्क्वायर सेमति 2 रो स्क्वायर केते 4 रहउची 8 रो स्क्वायर केते 64 64 एकक स्थान रे 4 रहउची सेमति 3 रो स्क्वायर केते 9 एकक स्थान रे रहिला सेते एकक स्थान गोटे 7 रो स्क्वायर केते 49 एकक स्थान रे केते रहिला 9 रहिला 4 रो स्क्वायर केते 16 एकक स्थान रे 6 रहिला 6 रो स्क्वायर केते 36 एकक स्थान रे 6 रहिला 5 रो स्क्वायर केते केते पिला माने 25 एकक स्थान रे 5 रहिला 0 रो एकक स्थान रे भी 0 रहिला धर पिला माने कोन ना एकक स्थान रे कोन थिले ताले परफेक्ट स्क्वायर हबो परफेक्ट स्क्वायर हेई भी पारंते न हेई भी पारंती कोन थिले 1 4 2 6 5 0 तर 25 अछि 25 भी परफेक्ट स्क्वायर 26 एटा कोन हेई भी पारंते न हेई भी पारंती 26 एकक स्थान रे 26 अछि एटा को 26 गोटे कोन परफेक्ट स्क्वायर की नुवा परफेक्ट स्क्वायर
तापर देखिए पिला माने तुमर कौन अछि तापर कौन अछि पिला माने वर्ग संख्या रे शून्य रो संरचना जो वर्ग संख्या जो पढ़ले केमती जानिबा शून्य चलो पिला माने देखिबा जदि एकक संख्या रे n शून्य थाए तार वर्ग रे 2 शून्य हबो जो कहिथिले पिला माने 40 रो स्क्वायर अछि 40 रे केतडा गोटे जीरो अछि स्क्वायर लागिछि माने गोटे जीरो दिले दीटा जीरो बसैबो एठी दीटा अछि चारटा सेमते चारटा थिले आठटा आठटा थिले केतडा केतडा पिला माने 16टा तापर देखिया पिला माने कोन अछि तुमरो तापर पिला माने क्रमिक अयुग्म संख्यार तथा वर्ग संख्या जो क्रमिक अयुग्म संख्या जो अछि 1 माने कोन जो अयुग्म संख्या कोन 1 आ कोन 3 तापरे 5 तापरे 7 एगुडा सब अछि जदि हमें 1 रो स्क्वायर जदि नबा 1 रहला 1 गोटे अयुग्म संख्या धरो दीटा अयुग्म संख्या को प्लस करबा दीटा अयुग्म संख्या कोन प्रथम रो कले 1 आ 3 ताकू प्लस कले कोन 4 आउची 4 टा 2 रो स्क्वायर माने दीटा अयुग्म संख्या ले दीटा स्क्वायर हबो दुई थरो तापर तीनटा अयुग्म संख्या को प्लस करिया 1 3 5 9 हैला ताले कोन क्यूब तीनटा अयुग्म संख्या तीनटा रहिला सेमती चारटा थिले भी चारटा ए लेखा अछि पिला माने सूत्र प्रथम n अयुग्म संख्यार जोगफल n स्क्वायर प्रथम n रो n स्क्वायर रहला द्वितीय रो सेही भी तापर पिला माने कोन अछि तुमरा देखिबा तापर पिला माने कोन वर्ग संख्या चिन्हिबा प्रणाली वर्ग संख्या को हमें केमती चिन्हिबा परफेक्ट स्क्वायर क्रमागत अयुग्म संख्या 1 3 5 7 वियोग करंतु शून्य पाइले ताहा पुनर्वर्ग हबो धर पिला माने धर 25 रे धर मु कहबी 25 रे कोन कहा को अयुग्म संख्या को नेबो 1 गोटे तापर कोन 3 गोटे तापर 5 गोटे 7 गोटे 9 गोटे तापर कोन 5 गोटे सेमती 25 रे 1 माइनस केले केते हबो 24 सेमती 24 को 3 माइनस केले केते 21 को 5 रे माइनस केले केते हबो 16 सेमती 16 को 7 रे माइनस केले केते हबो 9 सेमती 9 को 9 रे माइनस केले 0 0 आइला पिला माने 0 आइले कि नहीं जो 25 जो अछि कार स्क्वायर 5 रो स्क्वायर हला आ गोटे धर नबा पिला माने 26 धर नबा पिला माने केते रहउछि 26 हेले केते हबो 26 हेले पिला माने कल्ल पिला माने 26 धर अछि 26 माइनस 1 केते हबो 25 माइनस 3 केते रहला पिला माने केते 25 माइनस 3 22 माइनस 5 22 रो 5 करले सॉरी पिला माने एटा 5 22 रो 5 करले केते पिला माने 22 रो 5 करले केते हबो कमेंट रे कहले पिला माने अटेंड अछि कि नै क्लास रे देखिबा एमती हबो लास्ट टू केते आसीबो पिला माने 0 कोन आसीबो कि एटा करि कि देखिबो 0 कोन आसीबो कि एमती 25 5 करबो तापरे कोन करिवो ना 20 जति का आंसर आसे तापरे 7 माइनस करबो तापरे 9 माइनस करबो देखिबो 0 आसीबो कि नै 0 आसीबो नाही ताले एटा कोन 26 टा परफेक्ट स्क्वायर पुनर्वर्ग नुहे ए जो वियोग करिवो 1 3 5 7 एडा सब जो रहला तमरो कोन अयुग्म संख्या आको वियोग करिवो जदी 0 आसुची फर्स्ट 1 वियोग करिवो तापर 3 वियोग करिवो 5 वियोग करिवो 7 वियोग करिवो वियोग करले जदी लास्ट को आसुची ताले 9 रे जदी 0 आसी होउची ताले एटा गोटे परफेक्ट स्क्वायर 26 को करिवो सेमती मु ए पर्यंत करची तापर तमे करिवो देखिवो चेक करिवो 0 आसीबो नाही जदी 0 न आसले ताले एटा गोटे परफेक्ट स्क्वायर नुहे तापर देखिया पिला माने कोन अछि तुमर तापर अछि कोन पिला माने n तम अयुग्म संख्यार संख्या कोन n तम अयुग्म कोन देछि संख्या अयुग्म संख्या हेउची जहा 2 रे भाग हुए नै अयुग्म संख्या कोन 2 रे भाग हुए नै जेपरि 1 3 5 7 9 केते 9 11 तापर 13
15 एवढे सब कौन 2 रे विभाजित होउची कि होउनी ताले एटा कौन अजुग्म संख्या सब तार सूत्र कौन जदि n तम अजुग्म संख्या थिबो धर फाइंड करको देइथिबो एई संख्या रे केते तम अजुग्म संख्या अछि 26 रे केते तम अजुग्म संख्या अछि माने केते स्टेप रे करी गले 0 आसीबोनी जेंति 25 रे केते तम अजुग्म संख्या अछि एट जो हमें फाइंड करले 25 रे केतेटा थिला गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा अछि 5 तम अजुग्म संख्या माने 5 तम अजुग्म संख्या रे 25 टा 0 हे जाउतिला सेमती केमती फाइंड करियो जानिबो जे किमिति एटा होउची न चेक करिकि जानि परिबो तार सूत्र कोन 2n 1 धर देइची n देइची केते ना 6 देइची 6 तम अजुग्म संख्या फाइंड करो 2 into 6 minus 1 केते 2 into 6 हेले 6 2 जा 12 minus 1 is equal to 11 टा अजुग्म संख्या एटा हबन 26 रे देखियो 11 टा अजुग्म संख्या करिवो पिला माने 0 आसीबोनी तापर अजुग्म संख्यार श्रेणी कौन पिला माने 1 3 5 7 9 11 13 एही श्रेणी रो प्रकृत संख्या अजुग्म एटा सब अजुग्म कि नै तापर कौन सूत्र किपरि काम करे ए जो n - 1 n - 2 किमति काम करे एटी कहले पिला माने किमति काम करे जदी n रो देथिबो 1 1 तम अजुग्म संख्या फाइंड करो 1 वैल्यू पुट करबो 2n - 1 सूत्र आसीबो केते 5 5 आसीबो तापर देखिए पिला माने कौन अछि तुमरो तापर कौन पिला माने उदाहरण 36 तम तुम देते गोटे 36 तम अजुग्म संख्या फाइंड कर केते हबो प्रश्न देछि पिला माने तुमरो 36 तम अजुग्म संख्या कौन कौन फार्मूला 2n - 1 2 होल इनटू n रो वैल्यू केते देछि 20 36 36 देछि 2 into 36 minus 1 36 2 जा केते 36 दुने केते 72 72 minus 1 71 सेमती पिला माने देथिबो जदी 72 तम अजुग्म संख्या फाइंड करो एटा तमे कहबो केते आंसर होची कमेंट तापर देखिया पिला माने कोन अछि तुमरो तापर पिला माने कोन अजुग्म संख्या और वर्ग संख्या अजुग्म संख्या और वर्ग संख्या कोन पिला माने 35 रो स्क्वायर और 36 मध्य रे संयोग धर 35 रो स्क्वायर केते 1225 35 1225 को मु जदी कोन प्लस 36 तम अजुग्म संख्या जदी धर मु कहबी केते हबो 36 तम अजुग्म संख्या माने केते 125 प्लस 71 ताले केते 1296 कार स्क्वायर 36 रो स्क्वायर अजुग्म संख्या माध्यम रे बड़ वर्ग संख्या रे सहज रे हमें खोजी पारिबे धर देछि धर 35 देछि 36 मध्य रे धर देछि तमे बड़ कोन खोजिबो अजुग्म संख्या केते होछि केमते खोजिबो 35 रो स्क्वायर केते 35 रो वर्ग केते 1225 36 रो केते 36 रो धर केते तम एटा होछि एटा देछि केते 36 तम देछि फाइंड करे पई ताले कोन 125 प्लस कर दो 36 आंसर आसीबो 125 36 तम माने 2 जो फार्मूला पकेबो 2n - 1 थिले n रो वैल्यू देछि 36 आंसर आसीबो 71 71 आसिला 1225 प्लस 71 हे जिबो हमर 36 रो स्क्वायर तापर देखिए पिला माने कोन तापर तुमर अछि पिला माने लकर समस्या रो परिचय एया होउची एक रहस्यमय जहा सुनिले तुमर मुंड टिके चक्कर खाई पारे किंतु समाधान कले भारी मजा लागिवो चलो आमे समस्त मिसी रानी रत्नामंजरी राज्य को बुली जिवा माने जेमती राजा मानक राजा थे जेमती बाहुबली रे महस्मती साम्राज्य सेमती रानी रत्नामंजरी राज्य को बुली जिवा पिला माने तुमे जानिछ कि रानी रत्नामंजरी राज्य रे एक अजब परीक्षा चलीची सेठारे 100टी लकर अछि रानी कहिले जिए एही लकर रहस्य समाधान करिवो सीए हेबो सबुठारु बुद्धिमान खोजा सुनाम ओ अनेशुत जन संपर्कीय एही परीक्षा देबाको बाहरिले माने खोजा सुनाम माने रानीकर पुओ थिले जो रानीकर जहा सब सुना गांठी जहा सब रखते लकर भितरे तांकर कोन जनक संपर्कीय मानकु देबे कि नाही एही तांकर संपर्कीय तांको पुओ आ सुत जन संपर्कीय को नेकी बाहरी चलले लकर पजल सॉल्व करिया पे लकर खोलिबा बंद करिबा नियम सब बड़ विचित्र थिला कौन प्रथम व्यक्ति कौन सबू लकर खोली देले
ମାନେ 1 ଠାରୁ 100 ଯାଏଁ ସବୁ ଲକର ଖୋଲିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ 2ର ଗୁଣିତକ ମାନେ 2ର ପଣିଖିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 2ର ଗୁଣିତକ ଲକର ଟୋଗଲ କଲେ ମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦ କଲେ, ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିଲେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ, କେବଳ 3ର ଗୁଣିତକ 3ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୁଣିତକ ଅଛି ଲକର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଗଲ କଲେ। ଏମିତି 100 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛଟି, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍। ଆକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଆଉ ତୁମକୁ ଏଇଥର ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ତାପରେ ତୁମର ଲକର ଓ ଗୁଣନୀୟକ। ଏବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଶେଷରେ କେଉଁ ଲକର ଖୋଲା ରହିବ? ଚାଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧର ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ 6, ଏହାକୁ କିଏ କିଏ ଛୁଇଁବେ? କୋଉ ମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ 6ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟା କୋଉ ପଣିଖିଆରେ ଅଛି 1 2 3 ଏବଂ 6ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, 1ରେ ଖୋଲା ହବ ମାନେ ଟୋଗଲ କୋଉଗୁଡ଼ା ହବ, 1ରେ ଖୋଲା ହବ, 2ରେ ବନ୍ଦ କରାହବ, 3ରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ। ତାହେଲେ 6ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ, ଲକରଟା 6 ନମ୍ବର ଲକରଟା କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଣ ଲକର 6ରେ ଶେଷ ହଉଛି ମାନେ 6ର ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ 6ରେ ଶେଷ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 6ଟା ନମ୍ବର ଲକରଟା ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ଏହାର 4ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଟୁଇଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ମାନେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର। ଯେମିତିକି ଲକର ନମ୍ବର 2, ଏହା 2ର କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ପିଲାମାନେ 1 3 2 ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ତାର ଗୁଣନୀୟକ ସେଟା ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଟୋଗଲ କରିବା, କେଉଁଟା ଖୋଲା ରହିବ କେଉଁଟା ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାହେଲେ 1ରେ କ'ଣ ରହିବ, ଖୋଲା ରହିବ। ତାହେଲେ 3ରେ କ'ଣ ହେବ, ବନ୍ଦ ରହିବ। 2ରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଖୋଲା ରହିବ। ଆରେ ବା, ଏହା ତ ଖୋଲା ରହିଲା, ଏ ଲକରଟା ତ ଖୋଲା ରହିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ, 2 ନମ୍ବର ଲକରଟା ଖୋଲା ରହିବ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ଯେମିତି 6ର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ 1 2 3 6, ଏଇଟା କ'ଣ 4ଟି ଗୁଣନୀୟକ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ 1ରେ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଲକରଟା 1ରେ ଖୋଲିଲା, 2ରେ ବନ୍ଦ ହେବ, 3ରେ କ'ଣ ଖୋଲିଲା, ପୁଣି 6ରେ କ'ଣ ହେବ, ବନ୍ଦ ରହିବ। କ'ଣ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ, ଲକରଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ପିଲାମାନେ। 6ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, 4ଟି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନ, କ'ଣ ରହିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପିଲାମାନେ କହିଲ କୌଣସି ଲକର ଖୋଲା ରହିବ କି? କୋଉ ଲକର ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ରହିବ ଶେଷରେ କେବଳ ସେଇ ଲକର ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ରହିବ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର। ଯୋଉ ଲକର ଥିଲା 1 ଠାରୁ 100 ନମ୍ବର ଯାଏ ଲକର ଥିଲା, ମାନେ 1 ଠାରୁ 100 ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମାନେ ଲକର ନମ୍ବର ଉପରେ ଯାହା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଲକର ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେମିତିକି 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ଏଇ ସବୁ ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। କାହିଁକି ଖୋଲା ରହିବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି? କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହା ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ଏତିକି ସବୁ ରାଣୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାଦାର କି ନାହିଁ? ଗଣିତ କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଖେଳ। ବୁଝିଗଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯାହା ପଢିଲେ ଚାଲ ରିଭାଇଜ କରିଦବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢିଲେ ଆମେ? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢିଲେ? ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? 3 ଥର ଗୁଣନ। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲାମାନେ 2 ଥର ଗୁଣନ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢିଲେ? ଗୁଣନୀୟକ ଏବଂ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୁଣନୀୟକ ଆଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି 4ରେ କ'ଣ 3ଟା ଗୁଣନୀୟକ ହଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଉ ବାହାରୁଥିଲା 4ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାରୁଥିଲା କ'ଣ
1 2 4 ତିନୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଯୁଗ୍ମ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଯୋଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଆସିଲା, ଯୋଉ ସ୍କ୍ୱାର ଯୋଉ କହୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯୋଉ 2 କୁ ଯୋଉ 2 ର ଯୋଉ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖା ହଉଛି 2 * 2 କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ବର୍ଗର ମାନେ କ'ଣ, ଧର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କହିବି ବର୍ଗ ଫାଇଣ୍ଡ କର, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଧର ପରିସୀମା କେତେ, ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ସେମିତି କ୍ୟୁବ ର କ'ଣ ପରିସୀମାର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଲେନ୍ଥ ଇନଟୁ ବ୍ରେଡଥ ଇନଟୁ ହାଇଟ୍, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଇନଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଦଶମିକର ବର୍ଗ। ଏ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଦେଇଥିବ କି ଦଶମିକ ଦେଇଥିବ ତାର କେମିତି ଆମେ ବର୍ଗ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। ଏ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ଯୋଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, n * n = n² ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଧର 5 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 25, 5 * 5। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗ ସାରଣୀ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ 1 ର ସ୍କ୍ୱାର 1, 2 ର ସ୍କ୍ୱାର 4, 4 ର ସ୍କ୍ୱାର 16 ଏଇଗୁଡ଼ା ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଢିଥିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ 21 ସ୍କ୍ୱାର କାହା ସହିତ ରିଲେଟ କରିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ। ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯଦି କ'ଣ 0 1 4 5 6 ରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି 26 ଟା ସେଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କି ନୁହଁ। 25 ଟା ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ହବ 26 ଟା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେମିତି 1 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା 1, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି, ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ୍ୟର ସାରାଂଶ। ଶୂନ୍ୟର ସରାଞ୍ଚନା କ'ଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ଧର 40 ର ସ୍କ୍ୱାର ଦେଇଛି 4 ର ସ୍କ୍ୱାର 16 ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା। 40 ର ସ୍କ୍ୱାର ଦେଇଛି 4 ର ସ୍କ୍ୱାର 16, 0 ର କେତେଟା ଜିରୋ, ଗୋଟେ ଜିରୋ ଅଛି 4ଟା ଜିରୋ, ସେଠି 4ଟା ଜିରୋ 2ଟା ଜିରୋ ଅଛି 4ଟା ହବ, 4ଟା ଥିଲା 8ଟା, এইଭଳିଆ ଆମେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଯୋଉ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉ 1, ଧର ମୁଁ କହିବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଆଡ କଲେ ସେଇ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା କି ନାଇଁ, ଧର 1 1 ଗୋଟେ 3 ଗୋଟେ, ଦିଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା, ମାନେ କାହାର ସ୍କ୍ୱାର 2 ର ସ୍କ୍ୱାର। ସେମିତି ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ 9 ଆସିଲା, କାହାର ସ୍କ୍ୱାର 3 ର ସ୍କ୍ୱାର। ଦିଟାକୁ ମିଶିଲେ 2ଟା ଆସିବ, ତିନିଟାକୁ ମିଶିଲେ 3ଟା ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରଣାଳୀ। କେମିତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା, କେମିତି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ଆସୁଛି, ଶୂନ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ହଉନି, ଶୂନ ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ତାର ସୂତ୍ର ଆମେ ପଢିଥିଲେ 2n - 1। ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବ ଦିଆଯାଇଥିବ ଗୋଟେ 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ, 37 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ, ମାନେ 36 ତମ ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହବ, ଯଦି 97 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଧର ଦେଇଛି 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଫର୍ମୁଲା ପଡିବ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ 2n - 1, 2n - 1 ଏମିତି ପକେଇକି n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 36, n ଜାଗାରେ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇକି 2 ସହିତ ଇନଟୁ କରିକି -1 କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ 71। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଧର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 35 ର ସ୍କ୍ୱାର ମନେ ଅଛି, ବର୍ଗ ମନେ ଅଛି 125, 36 ର ମନେ ନାହିଁ, କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବ। 36 ର ହେଲା କେତେ 125, 36 ର n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 71। ଏଇନା ଯୋଉ କଲେ 71 କୁ 1225 ରେ ମିଶେଇ ଦବ, ଯେତିକି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା 36 ର ସ୍କ୍ୱାର, 36 ର ବର୍ଗ। এইটা ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଲକର ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ କହିଲି ରାଣୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ କେମିତି ଲକରକୁ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା ସେଇ ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଲକର ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ ସେଇ ସେଇ ଲକର ଗୁଡା କ'ଣ ଯୋଉ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଉ ରହିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ରହିବ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ରହିବ, ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଉ ରହିବ ସେଇ ସେଇ ଲକର ଗୁଡା ଖୋଲା ରହିବ, ଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଯୋଉ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ମାନେ ଧର ଲକର 4 ଆଉ 9 କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ, କାହିଁକି ଖୋଲା ରହିବ, 4 ଆଉ 9 କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର କି ନାହିଁ, ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ର କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ସବୁବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ନା
ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଅଡ୍ ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ କଣ କନକ୍ଲୁଜନ କୋଉ କୋଉ ଲକର ଗୁଡା ଖୋଲା ରହିବ? ଏଇନା କହିଲି କାହିଁକି ଖୋଲା ରହିବ? କାହିଁକି ନା କୋଉ କୋଉ ଲକର ଗୁଡା ଖୋଲା ରହିବ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉ ଲକର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଧର 1 ଖୋଲା ରହିବା, 1 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା, 4 ରହିଲା 4 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ, ଯାହା ଯାହା ଲକର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଇ ସବୁ ଲକର ଗୁଡାକ ଖୋଲା ରହିବ। ଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। କାହିଁକି ଖୋଲା ରହିବେ? କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା କଣ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଏଇ ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଭିଡିଓ ତଳେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଭେଟ ହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।